अच्छा पिलामाने कौन करुଛ? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ଘଟୁଛି। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସ୍ମୃତି, ତୁମେ କହିଲ କ'ଣ ଘଟଣା ତୁମେ ଦେଖୁଛ? କ'ଣ କହିଲ? ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ଲାଇଟ୍ କହିଲେ ବଲ୍ବ, ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି। ସ୍ମୃତି ଆଉ ଥରେ କୁହ। ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚାଲୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି? ଆଉ କିଏ କହିବ? ଆରେ କୁହ, ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନାଇଁ? ତୁମେ ଯେଉଁ କହିଲ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ମାତ୍ର ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ, ସେଇଟା ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି। ହଉ, ସେଇ ବଲ୍ବ କେମିତି ଜଳେ କହିଲ? କିଏ କହିବ? କ'ଣ ହେଲା, କେହି ଜାଣିନ? ହଁ, ସନ୍ତୋଷ କହିବ। କ'ଣ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳୁଛି। ଏବେ ଆସ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେଇବି ବଲ୍ବଟି କେମିତି ଜଳୁଛି। ଦେଖିବା ତ। ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ୟାଟେରୀ, ବଲ୍ବ, ତାର ଓ ସୁଇଚ୍। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏକ ସରଳ ସର୍କିଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ଓ ସର୍କିଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିନ? ପରିପଥ। ଏବେ ଦେଖ, ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲାରୁ ବଲ୍ବଟି ଜଳୁଛି, ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ? ପୁଣି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କଲାରୁ ବଲ୍ବଟି ଲିଭୁଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି? କିଏ କହିବ? ହାତ ଟେକ। କେହି ନୁହଁ? ତେବେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି କି, ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ପରିପଥଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବଲ୍ବଟି ଜଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରୁଛେ, ପରିପଥଟି ମୁଦିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବଲ୍ବଟି ଜଳୁନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି କଲେ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ତାର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ତାହା ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ହଁ, ଜଗନ କୁହ। ଲୁହାରେ ତିଆରି? ବା। ସୀମା? ତମ୍ବାରେ ତିଆରି। ଶୀତମ? ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା? କ'ଣ? ଆଲୁମିନିୟମରେ ତିଆରି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲ ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି ପିଲେ? ଆରେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ। ପଦାର୍ଥକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଓ ଉପଧାତୁ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଧାତବ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ଏବେ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଲେଖାକୁ ଦେଖି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତ ଓ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଧାତୁକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ତାହା ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ନମନୀୟତା ଓ ତନ୍ୟତା ଧାତୁର ଆଉ ଏକ ଗୁଣ। ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲ ନା? ଏବେ ତୁମେ ଧାତୁର ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ କି? ପାରିବନି? ହଉ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ରୂପା, ସୁନା, ଟାଇଟାନିୟମ, ପ୍ଲାଟିନମ, ଜିଙ୍କ, ଦସ୍ତା, ମାଗ୍ନେସିୟମ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲେ ମନେ ରଖ, ପାରଦ ହେଉଛି ଏକ ଧାତୁ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଧାତୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ,
তুমি ঘरे सब जो खेलना मोबाइल व्यवहार करछ कि नहीं, घरे जो कांथ घंटा अच्छी से जो बैटरी व्यवहार होइछि से बैटरी रो चार्ज सरीगले घंटा आउ चलिबो कि मोबाइल जो खेलना मोबाइल से आउ लाइट जलिबो कि जलिबोनी। कहीं एमती हुए जानिछ कि ओ कहीं ना विद्युत व्यवहृत होइतिबा बैटरी चार्ज सरी जाए। तेबे चार्ज सरीगले तुम कौन कर फोपाड़ी दियो कहीं ताकू आमे पुनः व्यवहार करि परिबानी। एणु बैटरी रे चार्ज सरीबा एक अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। एबे आउ एक अप्रत्यावर्ती परिवर्तन रो उदाहरण कहल देखिवा, टिके चिंता करी कुह। कहीं जानिन नहीं? हाँ ठीक अच्छी, मु कहूची शुण। ये जो गछरु सुखिला पत्र सब खसी पड़े, तुम्हें ताको आवर्जना करी फिंगुच, ताहा धीरे धीरे सड़ी जाई कंपोस्ट खतरे परिणत हो जाउची। एणु एहा एक अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। ताहले तुम्हें अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहले कौन बुझिल? अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहा कहती कुह भूल हो? जेउ परिवर्तन रे पदार्थ मूल अवस्था को फेरी आसी पारे नहीं ताकू आउ थरे कहूँ लेख, जेउ परिवर्तन रे पदार्थटी मूल अवस्था को फेरी आसी पारे नहीं ताकू अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहा जाए। समस्ते लिखिल कि नहीं? खाता लिखि सारछ? तो अप्रत्यावर्ती परिवर्तन आउ किछि उदाहरण देख। क्षीर दही रे परिणत हेबा, लुहारे कलंकी लागिबा, दियासिली काठी जलिबा। लिखिल समस्ते? कौन लिखिल जने पढ़िल? नले तमे स्क्रीन को देखी कुह से उदाहरण टा। हाँ, क्षीर दही रे परिणत हवा, लुहारे कलंकी लागिबा, दियासिली काठी जलिबा। ममता बहुत सुंदर कहला, ता पई गोटे समस्ते ताली दियो। पिला माने अप्रत्यावर्ती परिवर्तन रो विपरीतटी होउची प्रत्यावर्ती परिवर्तन। तुमे कुह प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहा कहती? सागरिका कहब कुह? वेरी गुड। ताले प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहा को कहबा? जेउ परिवर्तन रे पदार्थटी मूल अवस्था को फेरी आसी पारे ताहाकू प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहा जाए। खातार समस्ते लेख, जेउ परिवर्तन रे पदार्थटी मूल अवस्था को फेरी आसे ताकू प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहा जाए। प्रत्यावर्ती परिवर्तन रो उदाहरण देखिबा, बरफ तरलिबा, मोहम तरलिबा, ओदा लुगा सुखी जिबा। एबे जानिगलो पिले? एबे ताहले हमें प्रत्यावर्ती परिवर्तन और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन संबंध रे जानिगले। आस आमे से संबंधित गोटे खेल खेलिबा। मु उभय प्रत्यावर्ती परिवर्तन और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन रो गोटे गोटे उदाहरण मिसिकरी कहिबी, तुमे मन देई सुनिबो। ता भितरु केउटी प्रत्यावर्ती परिवर्तन और केउटी अप्रत्यावर्ती ताकू कहिबो, ता सहित निज खाता रे मध्य लिखिबो। खेलिबा तो? देख, एक लुहारे कलंकी लागिबा, संतोष को बा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। दुई बरफ तरलिबा, अजय प्रत्यावर्ती परिवर्तन। तीन फल पची जिबा, ममता अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। बहुत सुंदर, तुम सब जानिच। दियासिली काठी जलिबा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन।
ମହମ ତରଳିବା, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସବୁ ଠିକ ଭାବେ ତୁମେ ଶୁଣିଛ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଲାଗୁନି ଆମ ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଗରମ କମିଯାଇ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି? ହଁ ଶିବାଂଶ କହିଲ। ହଁ, ବର୍ଷା ପାଇଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହା ଏକ ଚକ୍ରାକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଧାରରେ ମୁଁ ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖାଉଛି। ଚିତ୍ରଟିକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଓ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଗରମ ହୋଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ତ ବାଷ୍ପୀଭବନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଏବେ ଲେଖିନିଅ ଖାତାରେ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଗରମ ହୋଇ ଉଠି ଯାଉଛି। ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଗରମ ହୋଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ କହନ୍ତି। ଏବେ ଗଛଲତା ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଉତ୍ସେଦନ କୁହାଯାଏ। ତ ଉତ୍ସେଦନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମାନସ? ହଁ, ଗଛଲତା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ସେଦନ କୁହାଯାଏ। ଭଲ। ସେଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ଉପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥଣ୍ଡା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ଘନୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଘନୀଭବନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା, ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ସେଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥଣ୍ଡା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହାକୁ ଘନୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ମେଘୁଆ ଆକାଶ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମେଘରେ ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଓ ଭାରୀ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା, କୁଆପଥର ଓ ବରଫ ଆକାରରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଖସି ପଡ଼େ। ଏହାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ଅବକ୍ଷେପଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲ? ନା, ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯାଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ରହିଲା ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ତାହା ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଆକାରରେ, କୁଆପଥର ଆକାରରେ ବା ବରଫ ଆକାରରେ ପୃଥିବୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ତମେ এই ଚିତ୍ରଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ। ବର୍ଷା ଜଳ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ ନାଳ ଦେଇ ବୋହି ହୋଇଯାଇ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଜଳଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉପରକୁ ଗଲା, ସେଠି ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ପୁଣି ଭାରୀ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା, ପୁଣି ନଦୀ ହ୍ରଦର ଜଳ ଗରମ ହୋଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। କିଛି ଜଳ ମାଟି ଭିତରକୁ ଶୋଷି ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଭୂତଳ ଜଳ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଜଳଚକ୍ର କ'ଣ। ତେବେ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଜଳଚକ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ହଉ ଦେଖ, ଏବେ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଠିକ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହା ପୃଥିବୀରେ ମଧୁର ଜଳର ଯୋଗାଣକୁ ବଜାଇ ରଖେ। 2. ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 3. ଏହା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ହେଲା ଜଳଚକ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏକ, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ କ'ଣ? ମନେ ପଡୁଛି ତ? ଯୋଉଠି ଆମେ ବଲ୍ବ ଜାଳୁଥିଲେ, ସୁଇଚ ଅନ୍ କଲେ ଜଳୁଥିଲା, ଅଫ୍ କଲେ ଲିଭୁଥିଲା। 2. ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର ଥିଲା? ଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଓ ଉପଧାତୁ। 3. ଧାତବ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖିଛ। ଏହା ନମନୀୟ,
एथिरे आघात कले शब्द हुए, यह कठिन, पारद पुणी तरल अवस्था थाए, एमती केते कथा आम आलोचना करिजे। 4 प्रत्यावर्ती और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन, जोटा आम उदाहरण मध्य जानीगले। आस पिला माने एबे एक सुंदर खेल खेलिबा, समस्ते खेलिबा तो खेलिबा, ठीक अछि, खेल आरंभ। प्रश्न नंबर 1, एमानक मध्यरु केउटी एक धातु? ऑप्शन क ग्राफाइट, ऑप्शन ख लिथियम, ऑप्शन ग कार्बन, ऑप्शन घ लौह। किए कहब? जे कहब हाथ टेकिब। हाँ देवस्मिता कह, लौह। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। एबे प्रश्न नंबर 2, एमानक मध्यरु केउटी एक अप्रत्यावर्ती परिवर्तन? ऑप्शन क पथर गुंड होई जिबा, ऑप्शन ख बरफ तरलिबा, ऑप्शन ग मोहम्बती तरलिबा, ऑप्शन घ चखड़ी गुंड हेबा। हाँ चिंता कर, हाथ टेक, मु जहा को पचारि कहब। हाँ मानस, पत्थर गुंड होई जिबा। बहुत सुंदर, तुम ठीक भाव सब शुणीज ना। खेल चलछि हमर, खेल भल लागुछि कि नहीं? एबे प्रश्न नंबर 3, एमानक मध्यरु केउटी जलचक्रर एक प्रक्रिया नुहे? ऑप्शन क नदी और समुद्र जल बाष्पीभूत हेबा, ख जल वृष्टिपात आकार रे फेरी आसीबा, ऑप्शन ग नदी जल समुद्र रे मिसिबा, ऑप्शन घ बाष्पीभूत जल ठंडा होई मेघरे परिणत हेबा। प्रश्नटा समस्ते बुझिल ना? एमानक मध्यरु केउटी जलचक्रर एक उदाहरण बा एक प्रक्रिया नुहे? किए कहब? हाँ ठीक आंसर। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, एमानक मध्यरु केउटी एक तरल धातु? ऑप्शन क पारद, ऑप्शन ख लौह, ऑप्शन ग सुना, ऑप्शन घ रूपा। किए कहब? संजय कहब? बहुत समय पर संजय हाथ टेकिछि। हाँ बहुत सुंदर, पारद, राइट आंसर पारद। समस्ते शुणुच तो? हाँ परवर्ती प्रश्न, ओदा लुगा सुखिबा यह कि प्रकार परिवर्तन अंतर्भुक्त? ऑप्शन क अप्रत्यावर्ती, ऑप्शन ख प्रत्यावर्ती, ऑप्शन ग उभय, ऑप्शन घ एमानक मध्यरु कौनसिटी नुहे? किए कहब? निगमानंद कह। यस, ओदा लुगा सुखिबा प्रत्यावर्ती परिवर्तन। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न। आउ खेलिबानी? हाँ ठीक अच्छे। ताले आमे आजिर आलोचना जहाँ पढ़ी थिले तुम ठीक भाव सब मन रखीज नहीं पिला माने? एबे गोटे काम तुम घरू करि आनिबो, तुम पई गृह कर्मटीए। ड्रॉइंग फर्दरे जलचक्रर चित्र तैयारी करि आनिबो। तुम देखिल जलचक्रर चित्र मु देखैथिली स्क्रीन ले, एवं जो प्रक्रिया गुड़ा कहला बाष्पीभवन, उत्सेदन, घनीभवन, आमे केते कथा आलोचना कले, से सबु कथा जलचक्र अंतर्गत। तेणु जलचक्रर चित्रटीए करि आनिबो। ताले आजि पई एतिकी। समस्तंकु धन्यवाद। खुशी रे शिखिबा समस्तंकर अधिकार। नमस्कार।